السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قناتكم فيزيكوي. في هذا الفيديو غادي نديرو الحل ديال واحد التمرين كيتعلق بلو ترافاي اي لينيرجي سينيتيك من المقرر ديال السنة الأولى بكالوريا. إلا استفدتوا وعجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة إلا ما كنتوش مشتركين. شكرا. النص ديال التمرين: Un rail appartenant à un plan vertical est constitué d'une partie AB circulaire, de rayon R et d'une partie BC rectiligne et horizontale et d'une partie CD rectiligne et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Un corps S de masse M égale à 100 grammes est abandonné en A sans vitesse initiale. Il glisse sans frottement de A à B. Question: calculez VB, la vitesse de S, lorsqu'il passe par la position B. إذن عندنا سكة كتواجد في واحد المستوى vertical dans un plan vertical وكتكون من جزء دائري AB شعاعه R، جزء مستقيمي أفقي BC وجزء مستقيمي مايل بالنسبة للأفقي بواحد الزاوية ألفا. الجسم كنطلقوه من A بدون سرعة، يعني VA إيكال 0. كينزلق سون فروتمون وكيدوز من B، بغينا السرعة VB اللي غيدوز بها من B. إذن أول حاجة هو نحددو le système étudié. On va choisir le système étudié. Le système étudié, c'est le corps S. Remarquez que le corps S, il a des dimensions très petites. الأبعاد ديالو صغيرة مقارنة مع الأبعاد ديال السكة. إذن هذا le corps, on peut le considérer comme un corps ponctuel. جسم نقطي، يعني شبه نقطة. Et par la suite, on va considérer que le mouvement de S est un mouvement de translation de A à B, après de B à C, après de C à D. Après, on va faire le bilan des forces. Bien sûr, le corps S a une masse, donc il est d'abord soumis à son poids. أول قوة اللي ما نساوهاش هي le poids. Et il y a l'action, la force exercée par le rail AB. القوة اللي كيطبقها هاد السكة على الجسم S. Là, faut pas commettre l'erreur que commettent certains élèves كيشوفوا هنا sans frottement كيقول لك R ما كايناش. لا، pas de frottement، كاين R، ولكن R elle est perpendiculaire au rail. حيت لو ما كانتش R الجسم لاش غيمشي هكا؟ غتحطو في A غيطيح فيرتيكالمون، ما غيمشيش في هذا المسار. إذا بما أنه كيمشي في هذا المسار، إذا كاين شي قوة كتبزز عليه يمشي من A ل B. دونك R كاينة، ولكن R عمودية على سكة. Donc le système étudié, c'est le corps S. Le bilan des forces. Donc il y a tout d'abord le poids P. Et il y a la réaction du rail sur le corps S. Donc, باش نلقاو la vitesse VB en B, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique بين A ou B.
شنو هو هاد le théorème de l'énergie cinétique? Le théorème de l'énergie cinétique, il dit que la variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à la somme des travaux des forces appliquées à S entre A et B. Donc on aura delta EC entre A et B égale le travail de P entre A et B plus le travail de R entre A et B. Delta EC, c'est quoi? C'est EC final moins EC initial. Donc c'est EC B moins EC A. Le travail de P. Le travail de P, c'est M fois G fois Z du centre d'inertie du corps dans la position A initiale moins Z du centre d'inertie dans la position finale B. إذا دائما الشغل ديال الوزن هو ام جي زد البدئية ناقص زد النهائية. W de R. Le contact entre S et l'oreille se fait sans frottement. Donc R est tout le temps perpendiculaire oreille. R دائما متعامدة مع سكة. وبالتالي le travail de R sera égal à 0. Donc on aura ECB. ECB, le corps est en translation, donc c'est 1 demi M VB carré. ECA, le corps en l'abandonnant A sans vitesse initiale, ما عندوش سرعة في A, كنطلقوه بدون سرعة من A. وبالتالي ECA est égal à 0. MG ZA moins ZB. MG ZA moins ZB. شنو هو ZA؟ دونك أولا غادي نرسم المحور OZ. المحور OZ il est vertical orienté vers le haut. Comme ça. Ça c'est l'axe OZ. ZA c'est la coordonnée de A. Donc on va faire la projection de A, projection orthogonale de A sur l'axe OZ. هذا هو Z A. نفس الشيء بالنسبة ل B. هذه هي Z B. إذا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن Z A كبر من Z B. إذا Z A ناقص Z B c'est positif. Elle est égale à cette distance. C'est-à-dire elle est égale à cette distance. Ce point-là, je vais l'appeler H. Donc ZA moins ZB, c'est la distance HB. C'est la distance HB. Donc tout d'abord, je peux simplifier M. يمكن نختزل هاد M. وغيبقى عندي 1 demi VB carré égale G fois HB. La distance HB, شنو هي؟ هي la distance OB ناقص la distance OH. OB moins OH. OB شكون هي؟ OB هي le rayon. Il est égal à OA. OB égale donc à R. OB égale à R. On a OB égale à R. بقات لي دابا OH. OH فين كاينه؟ هي هذه. وهنا عندي un angle droit.
وعندي الزاوية تيتا معروفة، وعندي مثلث قائم زاوية. هاد لو كوتي c'est le côté adjacent de θ, c'est-à-dire le côté commun de θ et de l'angle droit. Ce côté, il est opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Donc j'aurai cosinus θ égale côté adjacent OH sur l'hypoténuse R. Donc j'aurai OH égale R fois cosinus θ. Donc je vais remplacer dans la relation, j'aurai donc 1 demi VB carré égale G fois OB c'est R et OH c'est R cosinus θ. Je peux mettre le R en facteur et en même temps faire passer ce 2 de ce côté. هاد جوج غندوزو لهاد الجهة غيولي في النيميراتور. Donc j'aurai VB carré égale 2G, je vais factoriser avec R, donc 1 moins cosinus θ. كنبحث على VB, هنا عندي VB carré égale 2GR 1 moins cosinus θ. Pour isoler VB, je vais prendre la racine carrée des deux membres de l'égalité. غادي ناخذ الجذر المربع ديال الطرفين، هذا الطرف وهذا. إلا خديت الجذر المربع ديال هذا الطرف غيعطيني VB. و la racine carrée ديال l'autre membre, ça sera racine carrée de 2GR facteur de 1 moins cosinus θ. Je connais R, je connais θ, je connais G, donc je peux encadrer. Application numérique. θ, d'après l'énoncé, elle est égale à 60 degrés. R, c'est 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. Et G, c'est 10 newtons par kilogramme. ما ننساش منين نكون كنستعمل الآلة الحاسبة نتأكد بأن الوحدة ديال θ في الآلة الحاسبة هي الدغري ماشي الراديون ماشي الجراد، وإلا فالكالكول ديالي غادي يكون خاطئ. VB égale à 1 mètre par seconde. ندوزو للسؤال الثاني. Le corps S passe par C avec une vitesse Vc égale à 0,2 mètres par seconde. Calculez l'intensité constante petit f de la force de frottement exercée par le rail BC sur S. إذن le corps كيدوز من الموضع B بالسرعة VB اللي حسبناها وكينطلق نحو C وكيوصل C بالسرعة 0.2 متر par seconde. المطلوب مني هو نلقى l'intensité de la force de frottement exercée par le rail sur le corps S entre B et C. Donc, le système étudié, c'est toujours le même, c'est le corps S. Le bilan des forces, c'est toujours le même, c'est la force exercée par le rail et le poids. غير الحاجة اللي تغيرت هو أن دابا من بي لسي ولاو عندي الاحتكاكات ولاو عندي لي فروتمون. Donc le travail de R il n'est plus nul. Donc pour déterminer l'intensité de la force de frottement, je vais de nouveau appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. غنطبق le théorème de l'énergie cinétique ولكن هذه المرة بين B و C. إذا نفس العملية اللي سبق درناها، دونك يكون عندنا دلتا EC cette fois-ci entre B et C égale le travail de P entre B et C plus
le travail de R entre B et C. مزيان. دلتا او سي بين B و C هي او سي في النقطة النهائية او سي سي موا او سي في النقطة B. دائما la variation c'est le final moins l'initial. Le travail de P c'est M fois G fois Z initial, c'est-à-dire ZB, moins Z final, c'est-à-dire ZC. Le travail de R. Le travail de R entre B et C, cette fois-ci, il y a des frottements. Le travail de R, c'est, quand il y a frottement, toujours, on l'a montré, c'est W de R, c'est l'intensité F de la force de frottement fois la distance parcourue. Donc c'est moins F fois la distance BC. Là on a le point B et là c'est le point C. Les deux points appartiennent au même plan horizontal qui est نفس المستوى الأفقي. La projection de B sur l'axe OZ, c'est ZB. Là aussi, la cote de C, c'est la même. C'est ZC. Remarquez que ZC est égal à ZB. Pourquoi? Parce que B et C appartiennent au même plan horizontal. Donc, la différence ZB moins ZC sera nulle. Donc on aura ZB moins ZC égale 0. Donc on aura finalement ECC, c'est 1 demi, puisque le corps est en translation, M VC carré. Moins ECB, c'est 1 demi, M VB carré. Là, c'est 0, donc égal moins F fois BC. Je vais mettre le M en facteur. 1 demi M, je peux le mettre en facteur. Ok, تعاود. إذا يمكن نعمل به. 1 demi M VC carré moins VB carré égale moins F fois BC. Donc j'aurai, là on a un moins. Pour éliminer le moins, je غادي ندير غادي نضرب على اليسر وعلى اليمين في ناقص واحد. هنا إلا ضربت في ناقص واحد هادو غادي يتعكسوا وبالتالي غتولي عندي M في VB كاري moins VC au carré على جوج. هنا ضربت في ناقص واحد. على اليمين كذلك غنضرب في ناقص واحد وبالتالي هذا الناقص غيولي زائد. غتولي عندي F في BC. ومنه هاد F هاد BC غيدوز للجهة الأخرى وغيدوز هنا كان في البسط كان في النيميراتور دابا غيدوز لو دينوميناتور وغتولي عندي F égale à M VB carré moins VC au carré sur 2 BC. BC معروف VB حسبناه VC تا هو معروف petit m معروف وبالتالي يمكن لي ندوز لابليكاسيون نيميريك. ملاحظة هنا ما ننساش BC عطاوني BC هو نصف متر ولكن M 100 غرام خصني نحولها للكيلوغرام اللي هي 0,1 كيلوغرام. F égale 9,6 10 à la puissance moins 2 نيوتن. ندوزو للسؤال 3. Sachant que S glisse sans frottement sur le rail CD,
sa vitesse s'annule en d. Calculer la distance cd. إذا le corps كيوصل c بلا vitesse vc égale 0,2 mètres par seconde كيكمل طريقه نحو d وكتنعدم السرعة ديالو في النقطة d. Sa vitesse s'annule en d. On veut calculer la distance cd. Là, le contact se fait sans frottement. Ça veut dire que le travail de R est égal à 0. Le système étudié, c'est toujours le même. Le bilan des forces, c'est toujours P et R. On va donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre C et D. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est la variation de EC entre C et D égale travail de P entre C et D plus travail de R entre C et D. Donc on aura delta EC, c'est quoi? C'est EC final, c'est-à-dire ECD, moins EC initial, c'est-à-dire ECC, égale travail de P. C'est M, G, Z initial, c'est-à-dire ZC, moins Z final, ZD. Le contact se fait sans frottement. Donc le travail de la réaction du rail est égal à 0. ما كيكونوش الاحتكاكات فالشغل ديال R, le travail de R est égal à 0. ما كناخذوش بعين الاعتبار. شكون هي هاد ECD؟ ECD elle est égale à 0. قالوا لي بأن la vitesse s'annule en D. إذا هنا عندي صفر. كتبقى ناقص ECC. شكون هي ECC؟ Le corps est en translation, donc c'est 1 demi M VC au carré. Égale M fois G fois ZC moins ZD. إذا غنمشي للرسم ونقلب على ZC moins ZD. ZC فايتحددناه هو هذا. ZD غادي ندير la projection orthogonale sur l'axe. La projection de D, donc غنرسم العمودي على OZ المار من D هو غيعطيني الإحداثي ديال D اللي هو ZD. ZC moins ZD. لاحظوا معايا بأن ZC صغر من ZD. إذا ZC moins ZD غادي يكون نيجاتيف كيساوي ناقص هاد المسافة هادي. هاد المسافة اللي كاينة هنا هي هادي، هي هاد المسافة هادي. إلا بغيتو نسميوها H. إذا ZC moins ZD هو ناقص هاد المسافة هادي، إذا غيساوي ناقص H. إذا هنايا ZC moins ZD هذا كيساوي ناقص H. إذا إلا عوضت الناقص غنخرجو على برا هنا غتولي ناقص M في G في H. لاحظوا معايا هاد M غيتختزل، هاد الناقص تا هو غيتختزل، غتبقى لي 1 demi VC carré égale G fois H. كيبقى دابا هاد الأش هذا منين غادي نجيبو؟ نرجع للرسم ديالي. هذا هو H وهذا هو CD، وهنا عندي زاوية قائمة، وهنا كاين الزاوية ألفا. هاد المثلث مثلث قائم الزاوية. هاد الضلع مقابل الألفا، دونك سي لو كوتي اوبوزي. هاد الضلع متقابل مع الزاوية القائمة، دونك سي ليبوتينوس. كوتي اوبوزي hypoténuse,
دونك يمكن لي ندخل سينوس ألفا. سينوس ألفا اش غيساوي؟ غيساوي الضلع المقابل لو كوتي اوبوزي اش على ليبوتينوس اللي هو سي دي. دونك لو اش اش غيكون هو سي دي مضروب في سينوس الفا. هاد السي دي اللي دوزتو للجهه الاخرى غيطلع الفوق، غتولي عندي سي دي في سينوس الفا تساوي اش. اذا هاد اش غنعوضو، هاد اش هذا غنعوضو سي دي فوا سينوس الفا. علاش كنبحث؟ كنبحث على المسافه سي دي. اذا هاد جي و سينوس الفا غندوزهم للجهه الاخرى. هنا كاين جداء اون مولتيبليكاسيون، دونك الا دازو للجهه الاخرى غيدوزو للمقام، غيدوزو لتحت. دونك جوغي سي دي ايغال في سي au carré على جوج. هاد جي و سينوس الفا غيهبطو تا هما لتحت، جي فوا سينوس الفا، وغنكون لقيت العلاقة النهائية، التعبير النهائي ديال سي دي. في سي معروف، جي معروف، الفا معروف. اذا يمكن لي ندوز للتطبيق العددي. وهنا كنعاود ننبهكم، ردوا بالكم في الكالكولاتريس ديالكم الفا خصها تكون بالدوغري، لان عاطينكم الفا بالدوغري. عاطينكم الفا كتساوي، ها هي هنا الفا كتساوي 5 degrés. CD égale à 2,3 10 à la puissance moins 2 mètres. شكرا على انتباهكم، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله.